شفیع محشر ننا نبی آخری ننا، شفیع محشر ننا نبی آخری ننا، نیکو پغات خاص مر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر۔ عزت مند اور روکاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینما علم سراج احمد مجاہد اشرائے مدح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیمی کو یعنی آخری کو بشخطو نما خدمت حاضر اٹھ دا وخنن تو ننا آخری نعت خوان بلوچستان نا بعض معروف ہو گچینو نعت خوان سے نما خدمت اٹھی سننتا مفتی عطا اللہ شاد صاحب حلقہ حسان پاکستان نا چیئرمینو صدرے اوڑم بنینا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفتنا بنائے او اراکن کی رہے اور انتوڑٹ کی رہے۔ نی خواجہ ناؤسم سفر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، نی خواجہ ناؤسم سفر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، شفیع محشر ننا نبی آخری ننا، شفیع محشر ننا نبی آخری ننا، نیکو پغات خاص مر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، شفیع محشر ننا نبی آخری ننا، نیکو پغات خاص مر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، نی خواجہ ناؤسم سفر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، اریس یار غار نا اریس ہم مزار نا، اریس یار غار نا اریس ہم مزار نا، نیاد کے ہر کسر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، نی خواجہ ناؤسم سفر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، نشان کلم برزر صحابتا نیامٹی، نشان کلم برزر صحابتا نیامٹی، نیان پدا ننا عمر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، نی خواجہ ناؤسم سفر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، متا مال مڈیے کرے او دین کن وقف، متا مال مڈیے کرے او دین کن وقف، زمانہ مرے خبر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر، نی خواجہ ناؤسم سفر ابو بکر ابو بکر، فدان کن استو جغر ابو بکر ابو بکر۔